ऑन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी को जो है वो जो ग्रैंड एक मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाना है, उसके अंदर जो है वो इनवाइट करने की बात की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन नून लीग को या फिर हुकूमत को जो है उसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो आपको लगता है कि जो मुज़ाकराती अमल है उसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम जमातों का बैठना ज़रूरी है इस वक्त? देखें, बात सिंपल सी है। मैं अभी मेरे लिए काबिल एहतराम है हुमायूं भाई जी, और मैं दूर पुरानी बातों पे नहीं जाता, आज की बात करते हैं, वरना मैं किससे खोलना शुरू हूँ तो मैंने इस जमात में एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे काम किया। वो कहते हैं छोटे मोटे काम करते, मैं इस पे जाता नहीं, मैं इसकी कोई वजाहत करने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं इनकी बात, इनकी सीरियस, अगर तो ये सीरियस हैं जी, अगर ये पाकिस्तान के अंदर अमन और सुकून और चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान के हालात अल्लाह ने बेहतर किए, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, अल्लाह ताला दुनिया के बाहर के ममालिक में हमें इज्जत से बुलाया जाता है। हमारे साथ जैसे हमें आइसोलेट कर दिया गया था, अल्लाह ने उस जंग के बाद अल्लाह ने हमें जो कामयाबी अता फरमाई, और अल्लाह के करम से हम और भी मजीद तरक्की करेंगे। लेकिन हम अपने इन भाइयों को ये कहते हैं कि आप इस गुलामी से निकलें, आप ये सोचें कि आप फ्यूचर का सोचें कि आपने कैसे सियासत करनी है। आप कभी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में कहते हैं कि हमने स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे देने हैं। क्या ये सीरियस है आपका? ये आपने सीरियसनेस है आपकी? क्या ये आप फिर आप कभी कहते हैं कि हमने धरने शुरू कर देने हैं जी, फिर आपने अगला स्टेप आपका रेजिग्नेशन का है। तो आप आते क्यों है पार्लियामेंट में? आप देखें ना, आप क्यों आते हैं पार्लियामेंट में? आपने लोगों के मसाइल की बात तो की नहीं है, आप तो आते हैं, शुरू हो जाते हैं, बस एक ही नारा आपका चल रहा होता है। आपकी सियासत खत्म भी एक नाम पे होती है, शुरू भी एक नाम पे होती है, क्योंकि आपको और आपके पास नौकरी कोई नहीं है करने की। मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं कोई हार्श बात बोल जाऊँ, मेरे लिए बड़े हैं, काबिल एहतराम है, मुझे बड़ों की इज्जत करनी है, कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी। मेरे लिए ये बहुत काबिल एहतराम है हुमायूं भाई, लेकिन मैं इनसे पहले अपना फैसला तो कर लें, पहले अपना फैसला ये करें कि इन्होंने सियासत करने कैसी है। सियासत इन्होंने क्या पाकिस्तान के इशू से बात करनी है कि सिर्फ एक चीज पे बात करनी है कि वो बाहर आएगा तो सियासत होगी? लेकिन अब शेर अफजल मरफत साहब ने ये गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब बात जो है वो तहरीक इंसाफ की जो खान साहब की रिहाई से है, उससे सुकड़ कर अब सिर्फ मुलाकात तक आ गई है। तो स्पेस जो है वो अपना लूज किया है तहरीक इंसाफ ने। आप तहरीक इंसाफ के अंदर रहे हैं, हुकूमती इत्तेहादी हैं इस वक्त, आपको ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा है कि अब सिर्फ मुलाकात की बात हो रही है, रिहाई की बात नहीं हो रही? ये सब कुछ इनका अपना किया धरा है। ये अगर ये समझते, थोड़ी सी भी मैच्योरिटी दिखाते, थोड़ा सा आप ये सोचते, ठीक है एक निज़ाम चल रहा है, एक सियासी हमारी एक सिस्टम हमारा सियासत का हमारा मुल्क का चल रहा है, हमने उसमें इश्यूज पे बात करें, क्यों ना करें बात, बिल्कुल बात करें, तनकीद करें, क्यों ना करें। तनकीद तो जमहूरियत का हुस्न है, जहाँ तनकीद नहीं होगी वहाँ जमहूरियत कैसी। लेकिन ये जब आप ये बात करते हैं, आप इनकी ट्वीट्स तो देखें, ये 5 घंटे पहले की एक ट्वीट मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है, आप हुमायूं साहब को दिखाएं वो ट्वीट, ठीक है। आप हमीदुर्रहमान कमीशन की बात कर रहे हैं, आप कभी अपने आपके लोग नेपाल और नेपाल और बांग्लादेश की मिसालें देते हैं। आप ये चाहते हैं कि यहाँ वो होगा, आप किसी ख्वाब में शायद मुब्तला हैं, आप हकीकत पे नहीं है। आप आंखें खोलें और आप हकीकत देखें। आप पीछे रह गए हैं, गाड़ी आगे निकल चुकी है, पाकिस्तान आगे जा चुका है, आप उसी राग में वही राग गा रहे हैं आप, ठीक है, उस राग से निकलें आप। मेरी ये हम्बल सबमिशन है, पहले आप अपना फैसला कर लें कि आपने सियासत करनी कैसे है, मुफाहमत की करनी है, इंतशार की करनी है, जलाओ घिराओ की करनी है, कैसी सियासत करनी है आपने, या आपने फिर एक ही काम करना है, ठीक है, वो जो आप शुरू से कर रहे हैं, तो फिर आप वो करें। आपको तो हम देखें, हम आपके साथ खड़े होंगे अगर आपके साथ कोई ज्यादती होगी। चले, मैं आप अभी इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, आप डिसऑन करें, आप कहें कि ये गद्दार हैं जिन्होंने ये ट्वीट की है, ये बिल्कुल इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और ट्वीट किससे हो रही है? आपके चेयरमैन के ट्विटर अकाउंट से हो रही है ये ट्वीट।
ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے کبھی بات, آپ کون کر رہا ہے وہ ٹویٹ, آپ اس کو ٹویٹ کو روکیں, آپ ڈس آن کر دیں اس کو. آپ کے فیس بک ٹھیک ہے, پی ٹی آئی آفیشیل پیج کے اوپر آپ کی ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, میں 100 نکال کے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا ہمایوں بھائی اس کا جواب دیں گے؟ ہمایوں صاحب یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں اون چودھری صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنی ہے. اب یہ بتائیے گا کہ کیا واقعتاً جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات کریں, اور یہ کہہ دیں کہ جنہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں وہ غدار ہیں, تو کیا اس طرف جا سکتی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو اون چودھری اینڈ وٹ ایور, ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو اون جیسے لوگ نہیں چاہیے. وہ شخص جس کو ایک لیڈر نے اپنے اتنے قریب رکھا اور اس کے لیے کیا کچھ اس کو اس کی شاید پہچان. سر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے سر. جی میں آپ کا جواب لیتی ہوں. بات کریں نا, آپ پرسنل بات کریں, اور وہ آپ کی پہچان کیا ہے, اور وہ شخص, آپ تو ڈاکٹر, آپ کب آئے سیاست میں, یہ بتائیں کب آئے آپ اس قسم کی میں 2007 میں آیا ہوں, میں 2007 میں آیا ہوں. اچھا, کون سا جلسہ اٹینڈ کیا آپ نے, کون سی ریلی دیکھی ہے؟ آپ تو ڈاکٹر تھے, پروفیشنل, اپنا شام کو کلینک چلاتے ہیں, اور آپ سیاست میں آ گئے. ایک منٹ, میں ٹیکنوکریٹ ہوں, آپ تھوڑی دیر مجھے تو نظر ہی نہیں آیا آپ کسی ریلی میں. میں کرنے لگا نا, ایک منٹ ہے جو نا, ذرا تھوڑی دیر کے لیے صبر ہے, تھوڑا خاموش رہے. میں آپ کو مجھے پوری طرح پتہ ہے, مجھے پوری طرح پتہ ہے کہ آپ کہاں تھے, کہاں سے آئے, کیا کیا اور کس طریقے سے گئے. اچھا, پرسنل نہ ہو برائے مہربانی. میں وہ کر ہی نہ رہا ہوں نا, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے, میں سب کو جانتا ہوں, ہمیں آپ جیسے لوگ نہیں چاہیے, میں ہمیں آپ جیسے لوگ نہیں چاہیے. اون صاحب اگر وہ سینیٹر صاحب اگر بات مکمل, سینیٹر صاحب بات مکمل کریں, میں آپ کا پورا رسپانس لیتی ہوں. میں تو آپ کو بھائی, میں تو آپ مجھے بول لینے دینا. لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کو اون چودھری جیسے لوگ نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے. آپ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں, آپ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں, آپ جہاں ہیں آپ ادھر ہی رہیں. آپ کو ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بول لینے دیں نا, آپ بول لینے دیں نا, آپ بول لینے دیں, آپ بول لینے دیں. میں اگر میں صحیح ہوں, میں غلط ہوں, میں نمک حرامی نہیں کروں گا. میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا, لیکن میں نمک حرامی نہیں کروں گا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نمک حرامی کیا ہوتی ہے اور نمک حلالی کیا ہوتی ہے. آپ تو ایک غلامی کر رہے ہیں, آپ کے ملک کے خلاف ظلمیں ہوتی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں میں نمک. آپ تو غلام ہیں, ایک منٹ ہے جنا, آپ نہیں ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے نا. دیکھیں اگر انہوں نے بات کرنی ہے, میں آپ کو موقع دیتی ہوں بات کرنے کا, پلیز ہمایوں صاحب کو کمپلیٹ کریں, ہمایوں صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں. بولنے نہیں دیتے, اگر منسٹر صاحب مجھے بولنے نہیں دیتے تو پھر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ان دیٹ تھنگ جہاں پہ ایک کورم کو آپ اپنی بات کیجئے ہمایوں صاحب, سے نہ کر سکے. آپ اپنی بات کیجئے, تو پھر ان کو کہہ کے میں ان کا رد عمل لیتی ہوں, آپ اپنی بات کریں.